सो आयज आमी परत आसा ते क्रायम ब्रांचान रिबांदर आनी अशें आतां काल राती इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द SP नो तो फ्रॉम द सोर्सीस तो जो कोण IRBचो पुलीस कॉन्स्टेबल आहलो अमित नाईक तेणें काल हुबली हे आपणाचे आपूण सराउंडेड जालो एट ओल्ड हुबली पुलीस स्टेशन. सो आतां तो इतलें करून आनी इतलें जावन तेका एक्युजाक सोडून फ्रॉम द कस्टडी पुलीस कस्टडींतल्यान सोडून आनी तो हुबली वचून तर सराउंडेड जालो पळय एट हुबली ओल्ड हुबली पुलीस स्टेशनाचेर. सो तेका तर इतलें सराउंडेड जावपाचें आसलें. सो आतां तें व्हडलो वो क्वेशन मार्क तो इतलें हें करून तो सराउंडेड कित्याक जालो आनी अशें दिसता आतां अशें एक क्वेशन मार्क येता कित्याक तो आतां एकलोच आहा काय वो तेका सोडून कोणें लायलो आसतलो आनी तेका आतां सराउंडेडूय जावपाक कोणें लायलो आसतलो तो हो एक व्हडलो क्वेशन मार्क. आतां सराउंडेड जालो म्हणून हेज्या फाटल्यान आतां हेजो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. प्रॉब्लम आतां आहा कितें आनी व्हडलो क्वेशन मार्क तेज्या फाटल्यान कोण आनीक आसा काय वो तेका कोणाचो आनीक सपोर्ट आहा काय अशें काम करपाक ही इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. सो वो तेणें आपणाच्याच हितून हें केलें आनी कितें जावन सराउंडेड जालो. कित्याक सराउंडेड आपणाचें आपूण जावप म्हणल्यार एक व्हडलो सगल्यांकूच एक व्हडलो क्वेशन मार्क पडटा. सो आतां आमी पळोवया ह्या फुडें तेजी इन्क्वायरी कितें जातली. कित्याक आतां इन्फॉर्मेशन आहा पळय त्या प्रमाणे तो आजुनूय हुबलीच आहा हुबली पुलीस स्टेशनाचेर. तेका आजून हिंगा हाडूंक ना आनी क्रायम ब्रांचाची आनी पुलिसांची सगळी टीमी तिगाच हुबली आहा. सो अशें आमकां सोर्सिसा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेवलां. सो आतां आमी पळोवया फुडें कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें तें आनी हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा जाल्यार आमकां कळटलें आनी हेजें रिजल्ट कितें येतलो तो आतां व्हडलो आमकां आतां हिंगा रावन पळोवचो पडटलो. बंदखणींतल्यान पुलिसांचेच मजतीन फुज्यो काडपाचे सीन आमी पिक्चरांनी पळयतात. गोंयांत ते प्रत्यक्षात घडपाक लागला. इतले प्रामाणीक आमचे पुलीस. आदलो SP टोनी फेर्नांडीसान ह्या प्रकरणाचेर भाष्य केला जाल्यार सावियो कुतिनो सारकिल्लो खापो एक्टिविस्टय खरमरीत प्रश्न विचारता. Arrested, he has been suspended, he has been dismissed. That will not suffice. It is a conspiracy. And my suggestion to the government and my DGP also, this inquiry has to be done by there should be a magistral inquiry in this. The inquiry has to be done by the Collector North or Additional Collector North or SDM North, and he should be from a high-ranking officer like IAS. Our police department should not do this inquiry. Because I don't think only one constable was there to guard that man. Crime branch means there should be other officers on duty. You don't close the police station in the night. If the officer in charge goes home, there is some SHO or some policeman to guarding the night time, and if some offence takes place, public rush to the police station to give the complaint. That means crime branch doesn't get locked up after, I don't know. During my time, the crime branch was open 24 hours. When I used to go for night round, I used to go and specially check the accused in Raibandar. How many accused are there? Who is on SHO on duty? How many constables reserve? Who is the sentry guard? I think this is going on. But how come it is shown only one constable and this man is coolly running away? There is a big conspiracy. A magistral inquiry has to be done. Offense has to be registered under criminal conspiracy. And as per my thinking, this criminal conspiracy must have been hatched either in Wasco, where this constable resides. जेन्ना SIT बी फॉर्म केली कितलीशी जी लँड ग्रॅबिंग केसीस जे उगड्यार आयले हांगा खंय तरी दिसता हाका जेन्ना कस्टडीन घेतलो त्या टायमार तेगे जे कितें आसा तें कारस्थान खंय तरी एक कोणें लिपोवन बी दवरला आसतलें आनी आतां ताका घेवन गेला सोडला सो दॅट तेका थंय वचून तें डिस्ट्रॉय करपाक एविडन्स कितें तें डिस्ट्रॉय करपाक वा लिपोवपाक आनी मागीर फालतो येतलो आनी सरेंडर जातलो. नाल्यार आमची मडगांवची जी केस कशी केल्या पळय रेल्वे स्टेशनार ताका दवरलो ट्रॅप घालून दवरलो असले कितें तरी स्टोरी हाडटले आनी ताका परतून अरेस्ट केलें म्हूण दाखयतले. पूण हें खंय तरी सामकें दिसून येता की एक व्हडलेशें एक्सपोज जावपाक एवॉयड करपा खातीर हें ताका हें दिल्लें आहा एस्केप जावपाक एक चान्स दिल्लो. तो व्हिडिओ तुमी पळयल्यार एकदम कळटा की तो मेन अक्युज्ड पळय आहा तो कितलो चालाक आहा. तेणें ते पुलीस ऑफिसराक कितें तरी पयशे दिले आसतले कोहे तेणें कन्विन्स केला आनी ताका कोहो फुसलायला आनी मागीर तो थिंगासान फरार जाला.
and he has gone with the policeman. These kind of policemen should be dealt with very very strictly, because in general I think Goa police does a very very good job. I have dealt with police across multiple states, because we work in multiple states, but Goa police does a great job. And these bad apples in the police department are very very, they're very bad for the reputation of the entire police department. So these kind of police officers should be dealt with very very strictly, so that that action that is taken dissuades any other police officer from doing these kind of activities and behaving in this manner and helping criminals out. लोकाची land पळय grab जायत आसतली, and our entire Goa and Goan culture and Goan land and everything is in danger. So the law and order situation, which is the law and order ministry, which comes under the Home Minister, which is Dr. Pramod Sawant, should finally wake up and smell the coffee and smell the rot that is there in Goa, and start doing his job of cleaning up these land scams, job scams and kohle scams आता थे, because he is not paying attention to law and order म्हणून जाता थे. I think so. As he said, the law and order is really in shambles in our state, and to see that a constable has helped the accused to escape from the police station, it's very very sad news, and we do not know in the future what kind of safety precautions is going to be taken place. I think so. Our Home Minister, that is Mr. Pramod Sawant, who is the CM, we've been seeing these cases n number of times, and now again this has happened. This clearly shows that the law and order is really in a bad situation, and also the police constable, for whatever reason he may have taken him, definitely it's because of money purpose, and he's helped him to escape from here, shows that the poor conditions of our police, in what state of level they are. I'm sure he must have been frustrated with the work environment also, how many hours of work that they have put in, and he found an easy escape where he get tons of money, lakhs or crores of rupees for him to abscond from here. पूण आमकां सोसिसा कडच्यान कळ्ळां त्या प्रमाणे ताका आजून डिसमीस ऑर्डर काडूंक ना, वो आजून ताका डिसमीस करूंक ना एज अ ऑफिशियली, कित्याक ताका तर डिसमीस करीत जाल्यार इट कॅन बी इफेक्ट इन द टू वेज म्हणल्यार इन्वेस्टिगेशन तेजें हॅशअप जावपाक शकता, कित्याक ताका डिसमीस केल्या. पूण एज पर द इन्फॉर्मेशन आमकां मेवला त्या पासून ताका आजून डिसमीस ही ऑर्डर आजून काडूंक ना. दुसरें म्हणल्यार ताका डिसमीस करतलो जाल्यार ताका व्हेरी इजी गोवा पुलिसाच्यान डिसमीस करूंक जायना एज अ सोसिसा प्रमाणे आमकां इन्फॉर्मेशन मेवल्या, कित्याक ही इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल, बिकॉज इज IRB, इंडियन रिजर्व बॅटलियन, सो ते इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो ताका डिसमीस तर करतलो जाल्यार हेणी गोवा पुलिसांनी तेंचे हेजे प्रमाणे तेणी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून त्या उपरांत ताका डिसमीस करपाचो. सो आजून डिसमीस ही ताका ऑर्डर कन्फर्म जावंक ना, पूण बट इट वील इन द फ्युचराक ताका डिसमीस जातलोच तो, पूण आफ्टर द इन्क्वायरी अशें म्हणून आमकां सोसिसा कडच्यान कळलां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगेस, विलियम रॉड्रिगेस आनी रमेश नायक रावत.